अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपसे एक प्रपोज़ल डिस्कस करनी थी कि हम, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आजकल कराची में इंडस्ट्रियल जोन में ठहरा हुआ हूं। तो एक तो खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि हमने कराची में मॉडल कॉलोनी में अपना ऑफिस बना लिया है और वहाँ पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फ़ीस तो आपको पता ही है, वो आप जब कॉल करते हैं तो आपको ऑटो जनरेटेड मैसेज से आप तक पहुंच जाता है मेरा पैगाम कि हमारे एड्रेस क्या है और हमारी फ़ीस। और दूसरी चीज़ जो है वो आपसे एक साइंटिफिक टॉपिक है जो आपसे डिस्कस करना था कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि एक फ़िले बनाने का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और जो मछली हमारी कराची में तैयार होगी उसमें उसका जो वेस्ट है, फ़िले बनाने में 50% वेस्टेज आती है। वो जो वेस्टेज होगी उससे हम डॉग फार्मिंग यानी कैनल फार्मिंग कर रहे हैं। और वो कुत्ते जो नायाब हैं, मसलन रॉटवाइलर जो है रशियन डॉग है, बहुत बड़ा कुत्ता होता है और बहुत वफादार कुत्ता होता है, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हम उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। फिर वहाँ पे हमने एक साहब आए तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है यहाँ पे ऊद के दरख्त लगाना चाहते हैं। मेरे पास 4.5 एकड़ जगह है, तो मैंने उनको ऊद की नर्सरी बनाने के लिए कुछ जगह दे दी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम कर रहे हैं किसान को प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक और साहब आ गए तो उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे, अगर आप मुझे जगह दे दें तो मैं यहाँ पे बटेर फार्मिंग करना चाहता हूँ। इनक्यूबेटर भी मैं खुद लेके आऊँगा, बाकी जो ब्रीडर हैं वो भी खुद लेके आऊँगा, फीड का बंदोबस्त भी खुद करूँगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ जगह दे दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप जगह ले लें। और वो हमारे साथ एक किस्म की कोलैबोरेशन करेंगे। तो उस कोलैबोरेशन में जो है वो जितने भी बटेर तैयार होंगे वो सारे बटेर जब वो सेल होंगे तो उसमें एक जॉइंट वेंचर के तहत ये काम होगा। अब अगली सिचुएशन जो है वो ये है कि इसमें जो डॉग फार्मिंग है इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है कि अगर इसको अच्छी प्रोटीन दी जाए डॉग को तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बिच जो है या कुतिया ये तकरीबन 8 बच्चे से 9 बच्चे तक भी दे देती है और साल में 2 दफ़ा ब्रीडिंग करती है। तो इसका मतलब ये है कि 18 बच्चे तक आ सकते हैं। अब इसका एक बच्चा रॉटवाइलर का प्योर ब्रेड अगर हो, रशियन से इम्पोर्ट हो, तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए का बच्चा बिकता है। चलें आप कम लगा लें उसके पैसे, तो अगर 80,000 का भी बिके और 18 के बजाय आप 10 बच्चे करें कि वो सर्वाइव कर गए, तो 80,000 ज़रब 10, तो 8 लाख रुपया बचता है। अब इस 8 लाख से, क्योंकि अच्छा असल मसला ये था कि इसकी फीड जो है वो कॉस्टली पड़ती थी, लेकिन मछली ये बड़े शौक से खाता है और मछली की प्रोटीन और ताज़ा मछली, यानी हम जिंदा मछली पकड़ के तो उसको प्रोसेस करके फिले बनाते हैं, तो उससे हम ये डॉग पालना चाह रहे हैं। उसी की वेस्टेज से हम बटेरों को भी पालना चाह रहे हैं और उसी की वेस्टेज से हम कुछ पोल्ट्री, जो ऑर्गेनिक पोल्ट्री होगी वो भी करेंगे। एक साइड पे तो फिले बिक जाएंगे, दूसरी साइड से उसका वेस्ट जो है वो एक वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे फार्म से जो वेस्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इसमें कुछ लोग जो है उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें। तो वो लोग जिनके पास प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड हैं, लेब्राडोर हैं या रॉटवाइलर हैं, ये 3 फ़िलहाल हम कर रहे हैं, तो वो आके हमारी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनको पाल के भी देंगे। और जितनी उनके ऑफ स्प्रिंग आएंगे, मसलन अगर 10 आए तो 10 में से 5 हमारे होंगे और 5 उनके होंगे। तो यानी इस तरीके से एक जॉइंट वेंचर में हम आ रहे हैं और इसी तरीके से जैसे बटेर में हम आ रहे हैं और डक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग तो ऑलरेडी वहाँ डेवलप हो चुकी है और एग्रीकल्चर फार्मिंग वो सारी जो है हम इस पर करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया है कि
कराची के लोगों को हम ये चाहते हैं कि वो लोग स्टीविया इस्तेमाल करें, लेकिन जगह नहीं है, तो हम वो अब गमलों की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं कि एक 3 फुट चौड़ा 3 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा जो है एक प्लास्टिक का गमला होगा जिसमें कंपोस्ट लगी होगी, और वो कंपोस्ट जो है उसमें स्टीविया के 5 पौधे लगे होंगे, और वो हम कराची के लोगों के लिए कि अपनी बालकोनी में रख लें और चीनी से आज़ाद हो जाएं। अगला प्रोजेक्ट क्या है कि हम इसमें कुछ और इनोवेशन भी ला रहे हैं। वो इनोवेशन ये है कि अब स्टीविया भी हो गया, यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग भी हो गई, किचन गार्डनिंग भी हम कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें हम इनकी मार्केटिंग पे अब तवज्जो दे रहे हैं। पहले मैंने बैंगन ऑयल और नीम ऑयल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए और मैंने उनको ये कहा कि अभी थोड़ी सी देर है, और दूसरा ये है कि सारे लोगों का तो मैं तेल नहीं कर सकता, तो आप लोग जो हैं वो अपने तई तेल कुछ सेल करें। मार्केट बड़ी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। पेस्टिसाइड को आप रिप्लेस करें, और इसी तरीके से खाद के जगह पे आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, यानी ज़िम्मेदार अट्रैक्ट हुए हैं जो मेरी वीडियो देखते थे, अब उन्होंने ऑर्डर करने शुरू किए हैं। इसमें कुछ रहीम यार खान के, कुछ मुजफ्फरगढ़ के, मुल्तान के, इन एरियाज़ के मैंगो फार्मर जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं कि जी आप हमें दें। इसी तरीके से पपीता जो आपका है उसके कुछ बागात हैं, तो वो लोग भी नीम ऑयल को डिमांड कर रहे हैं। तो अब ये है कि वो कहते हैं ना कि हम सफ़र मिलते गए कारवां बनता गया, तो अब वो लोग जो है बायर भी मेरे पास आना शुरू हो गए हैं, और प्रोड्यूसर तो पहले ही मैं काफ़ी सारे बना चुका हूँ। तो अब वो वक्त आया कि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सक्सेस हो जाए। और आपको मैं एनालिसिस एक कर रहा था, तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं 75% सक्सेस रेट है, यानी जो काम मैंने किया उसमें से हर 4 में से 3 प्रोजेक्ट मेरे बहुत सक्सेसफुल गए, और जो एक यानी 25% 4 में से जो एक बचा वो अलबत्ता कुछ स्लो गया, लेकिन फेल कोई नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, आओ मिल के काम करते हैं और इस तरह जो है वो अपने मुल्क को बढ़ाते हैं। इंपोर्ट बंद करनी है। इंपोर्ट किसी तरीके से अगर बंद हो जाए तो हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो सकता है। जितने पैसे हमारे मज़दूर यहाँ से गए हुए हैं दूसरे मुल्कों में, यानी 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर है, तो ये पाकिस्तानी जब पैसा भेजते हैं तो हमारे मुल्क का निज़ाम चलता है। अब इन पाकिस्तानियों को एक तो ये वक्त आ चुका है कि ये और पैसे भेजें, और इनको जो है इनको हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं कि इनका पैसा महफूज रहे, ज़ाया ना हो। और दूसरा ये कि इंपोर्ट बंद कर दें। अगर इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो ये पैसा हमारे मुल्क के लिए काफ़ी है। हमें कोई लग्जरी चीज़ें नहीं चाहिए, सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाले हम लोग थे, लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई, ये सारे वो पैसा है जो IMF ने कर्जा दिया और खाया गया, और उससे फिर लैंड क्रूज़र आई और पता नहीं क्या क्या आया। और ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ये हमारे अपने पैसे की पैदावार नहीं है, ये कर्ज़े की पैदावार है। कर्जा लेके शादी करने से जो कुछ होता है वो आपको पता ही है कि बाद में उस ख़ानदान का क्या होता है जो उधार पे बड़ी लश-पश से शादी करे। तो हमारे मुल्क ने भी ऐसा किया कि ऑरेंज ट्रेनें भी चलाई, बड़ा कुछ किया, और मुल्क कर्ज़े के नीचे आ गया। ये करते क्यों हैं ऐसे? इनको क्या पड़ती है कि भाई इस तरह के प्रोजेक्ट नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बना के, तो असल में इसमें कमीशनें होती हैं, ये कमीशन खाते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आपकी वेलफेयर के लिए बना रहे होते हैं कि भाई ये कर दें वो कर दें, ये उसमें से अपनी कमीशन ले रहे होते हैं। अब ये जो एडिबल ऑयल है इसकी जो इंपोर्ट है इसको डिक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों का ये कारोबार है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो इसको कम नहीं करना चाहते। इसी तरीके से आपके सामने है कि जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कब चाहेंगे कि लैंड क्रूज़र और दूसरी गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट ना हो। इसी तरीके से आपकी जो कॉस्मेटिक्स हैं और इस तरह की चीज़ें लग्जरी आइटम वो इंपोर्ट होती हैं, यानी कॉस्मेटिक मेकअप
تو اگر یہ بند بھی کر دیا جائے تو کیا ہمیں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بند اس لیے نہیں کرتے کہ پھر وہ جو مافیا ہے جو اس سے پیسے جنریٹ کر رہا ہے وہی تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، بند کرنے والا وہی ہے جس کا اپنا یہ کاروبار ہے، تو پھر کیسے بند کرے گا؟ وہ اس کو چلائے گا۔ تو اس طریقے سے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ اجتناب ہم کر لیں تو ملک خوشحال ابھی بھی ہو سکتا ہے، اور خوشحالی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ٹیلنٹ ہے، کچھ ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر عوام جو ہے اب ان کا آئی کیو لیول اب کم ہو گیا، لیکن کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو کریم ہے، اور وہ ان کو جو اگر یوٹیلائز کیا جائے تو ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے آزاد کریں گورنمنٹ سے، کہ ان کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیں، اپنی جنریشن کریں، کھاد اپنی بنائیں، پیسٹی سائڈ اپنے بنائیں۔ جو فصل ضائع ہو جاتی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ مینگو ٹافی، تو مینگو ٹافی کا بھی اب پروجیکٹ میرے پاس آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بنانا جو چپس ہے وہ بھی کافی لوگوں نے اب میرے سے کولیبریشن کی ہے، ان کی ہم انشاءاللہ ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں۔ تو بنانا چپس اور مینگو ٹافی کی ٹریننگ جب ہو جائے گی تو وہ فصل جو کسان کی ضائع ہو جاتی ہے وہ اس سے ارننگ کرے گا۔ اسی طریقے سے ڈیری فارمر سارے لاس میں جا رہے ہیں، اور دودھ کی اس پرائس حالانکہ 140 روپے، لیکن فیڈ پرائسز تو کہیں کی کہیں چلے گئے۔ ادھر اگر 20 روپے بڑھا ہے تو فیڈ میں تو 50 روپے بڑھے ہیں پر کے جی، یعنی دودھ کے 1 لیٹر میں 40 روپے بڑھے، لیکن فیڈ میں 50 سے 60 روپے بڑھے، تو وہ پھر بات وہیں کی وہیں، وہ لاس میں ہے۔ تو وہ لوگ اس کے جو فضلہ ہے، گوبر ہے، اس سے پروڈکٹ اگر بنا لیں تو پھر یہی ڈیری فارمر جو ہے یہ خوشحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے چارے کی قیمت جو ہے وہ فضلے سے پوری ہو جائے گی۔ تو کیونکہ میں ان چیزوں پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور اپنی ریسرچ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر یہ صرف اپنی تھوڑی سی سمجھداری سے یہ کام کر لیں تو ان کی اپنی کتنی حالت بدل جائے گی، کہ ان کا اگر فرض کریں ایک گوبر سے یہ ورمی کمپوسٹ بنا لیتے ہیں، یا اس سے جو وڈ بنا لیتے ہیں، وڈ پیلٹس بنا لیتے ہیں، یا اس سے سمپل کمپوسٹ بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کے چارے کی قیمت جو ہے وہ گوبر سے پوری ہو جائے گی۔ اس سے اگر بڑے لیول کا فارم ہے تو اس سے بایو گیس بنا سکتا ہے، بایو گیس کو سلنڈر میں فل کیا جا سکتا ہے، تو پیٹرول سے آزاد تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمت کرے تو۔ لیکن وہ اتنی ہمت کرتے ہی نہیں ہے کہ اپنی اکانومی کو اپ لفٹ کر سکیں۔ بڑے بڑے میں نے فارمر دیکھے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے جانور ہیں، ان کے سٹرکچر کروڑوں روپے کے ہیں، لیکن وہ بایو گیس نہیں بنا رہے۔ اگر وہ بایو گیس بنا لیں تو یہی سی این جی اسٹیشن جو پہلے چلتے تھے ان کی جگہ پہ ہماری بایو گیس آ سکتی ہے، تھوڑی سی اس میں ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ تو صرف وائزلی چلیں۔ دوسرے آخر پہ پیغام یہ دینا تھا، میں آج کل کیونکہ کراچی میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو میرے بھائیو اگر کیا روزہ گھر جا کے کھولنے میں کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ یا میں سڑکوں پہ آتا ہوں 5 بجے کے قریب تو اتنا رش اور لڑائیاں اور ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھی تم نے ایسے کیوں کیا، رانگ سائڈ سے کیوں آئے، تو کہتے ہیں جی میں نے روزہ گھر جا کے کھولنا تھا۔ بھائی گھر جا کے روزہ کھولنے سے کیا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اگر زیادہ ثواب ملتا ہے تو مجھے بتائیں، مجھے اس عالم سے ملوائیں تاکہ میں آپ کی بات پہ کنونس ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی فائدہ نہیں ملتا تو اپنی جان پہ کھیل کے گھر میں روزہ افطار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کراچی ایک ایسا شہر ہے جو مذہبی شہر بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر چوک میں بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے افطاری کا، اور سڑک کے اوپر ہر 500 میٹر کے بعد ایک بہت بڑی افطاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب سارا کچھ وہاں مل بھی رہا ہے، اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوگا۔ وہاں بیٹھ کے کھولیں، کھجوریں بھی دے رہے ہیں، پانی کی بوٹلز بھی دے رہے ہیں، وہ بریانیاں بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں، اور ایون پیک کر کے آپ کی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ گھر جا کے ہی کھولنا ہے؟ تو آپ وہاں پہ کھول لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، اپنی جان پہ کھیلتے ہیں، اور گھر جا کے کھولنے میں کوئی نہ ثواب زیادہ ہوتا ہے نہ کچھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ سویا پڑا ہے،
صبح آپ کو کوئی چیز اگر گاڑی ہی ٹھیک کرانی ہے تو آپ 2 بجے سے پہلے وہ مکینک نہیں آتا، نہ دکان کھلتی ہے، نہ آپ کچھ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پورا شہر جو ہے وہ بند پڑا ہے۔ یعنی شرائع فیصل پہ میں کل ٹریول کر رہا تھا صبح کے وقت، صبح کے 9 بجے، تو پوری وہ ویران پڑی تھی سڑک، کیونکہ پورا کراچی تو سو رہا تھا، ثواب لے رہا تھا سوتے سوتے۔ صبح سحری کی اور سو گئے، اور افطاری کے وقت اٹھ گئے اور کھا پی لیا اور کھابے کھوبے کھا لیے، تو اس کے بعد یہ جنت کے حقدار بھی بن گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتا ہے آپ کو؟ اور اس سے بھئی اللہ تعالیٰ کچھ اور آپ سے مانگ رہا ہے، اثار قربانی مانگ رہا ہے۔ خیر میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن اس بات پہ ضرور غور کیجیے کہ کیا سوتے سوتے آپ جنت کے مالک بن سکتے ہیں؟ کیا روزہ گھر کھولنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ باقی چیزیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ ہمارے کچھ اور پروجیکٹس آ رہے ہیں، بہت زبردست پروجیکٹس آ رہے ہیں، اگلے کچھ دنوں میں آپ کو ہم وہ سکھائیں گے۔ اور اینڈ پہ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ ٹریننگ لینا چاہیں تو ہم نے ٹریننگ کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ ایک ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی 27 مارچ کو اور 28 مارچ کو، جو کہ ہم نے پوسٹ پون کر دی ہے، اب وہ 30 اور 31 مارچ کو ہوگی، کیونکہ میں کسی وجہ سے لاہور نہیں پہنچ پایا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔